Shalom, selamat malam dahin selamat popsok menitam panak paharilip hina to tamte malam ani aku basta babu mau tapi dahin baras kendap mentuhan abin aku dah pergi dahin telok panak paharin te alam asamun telok te Tuhan malam ani. Aku percaya dan yakin hitam lim pihak-pihak Tuhan ayak dalam uringkam sewita malang teh hodik nuna pelahu menita malang teh ada WHO menita malang inanok tatam teh malang dalam adu hitam lim Tuhan puji dan hitam dan memberkati hitam lim. Malam ini aku nanap sanggri di batang katuk atau renungan dengan Tuhan mentelok malam ini di hati kelunan Israel takut teh Goliat. Kelunan Israel takut teh Goliat. Anak nalang jadi batang katuk telok malam ini. Nampayan anak terlalu bahasa una dalam Ji Samuel bulan 10 ayat di 84 bahasa anak telak. Orang Palestin mengumpulkan tenteranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Shakho yang di tanah Yudea dan berkemah antara Shakho dan Azalka di Epes Temim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tembatin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Palestin. Orang Palestin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Palestin namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong ketambaga ada di kepalanya dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5,000 shekel tembaga. Dia memakai penutup kaki dan tembaga dan dia di bahunya ia memangkul lembing tembaga. Gagang temboknya seperti pesa tukang tenun dan mata temboknya 600 shekel besi beratnya dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Palestin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang yang biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Palestin itu, "Aku menentang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ayat 10 kuma. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Palestin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Nah, ani itam yinang alam longan ni. Pedi hangun kelunan Israel berperang lawan kelunan Palestin. Abinanan kelunan Israel beji ngalang beji, Palestin ngalang beji. Dari tena bak tehang dah Israel pa mengatur barisan perang dah napa dah Palestin laho dah PPA sang berperang sepetek.
Manoh na natang na ji laki Palestin alang di panglima dah di kelunan lakin perang dah arana Goliat ni deh kena tinan hati 6 sehektar bona dahin sejengkal bona artinya kira-kira kurang lebih antara tusuk atau saya kaki nunan tusuk kaki wi atau saya kaki kurang lebih nunan bona bola lan dah kayak batung na jadi laki ini lengkap lim teh tupi perang na teh baju zirah na atang kasut apa lah teh lim kasut tamagana jadi laki ini cukup tagap Goliat ini menona ni hatnai dihinya ui kuma duan medah kona Israel nanui kalau sang atur barisan perang kalau kerene aku nak ring tinih kata nyihuji kelunan ni lawan aku tinih kan saul ni dia kita nyenang dahun natinan ayat pitan kuma nui dahun saul tinan jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku maka kami akan menjadi hambamu tetapi jika aku mengguli dia mengalahkannya maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Jadi nunana dahun nane paan nadahok nunan dahakulan Israel ni deh. Jadi dahok ane hanaji dahok kira mencabar dah. Di dahok alang kurang lebih patakut dah. Jadi tanyedang ayat 10 kuma nuni dahun natinan. Pula kata orang Palestin itu, aku menentang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Aku lawan kalau aku menentang kalau kerene kan laki Palestin di Goliat. Aku mencabar kalau kerene kan atinan. Di hati aku ji laong alang an kalau mili alang gagah perkasa. An kalau mili jakawa ji piket ji petek kana tinan kan laki Goliat ni deh. Alang ngawan telo nyinang dek ngawan ani alam long ani hati ayat 10 ji. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Palestin itu maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Teguh kelunan Israel kelenghi dahun Goliat ni deh alang mencabar dalo alang nadahok bo nadahok alang petakut dalo alang yihu milik ji alang tu aman dah kelunan Israel alang tu aman dah nyu petek dehna jadi mendahun Goliat ni deh lem seluruh kelunan Israel takut ngijan ne takutna dah aja ayo tutak lalan Goliat ni dah nunan nu site lang balani te melawan ha takut lim dah jadi alang katalo nyinang tinih alang ngawan tak pasti jan nyinang tinih nusi payan dalam dang nusi payan hati petek dari kelunan Israel nusi payan dalam te petelungak nang dahin Goliat nusi payan te jilong te petek dahin na dah takut tadi mendahun na tua dah takut mana dahun na alang mencabar dah habis nana mendahun na alang naji daho alang mencabar dah alang nan hati takut ani lang ngawan dalam Israel ani dah askala ni takut nusi pertu te jilong alang belani te lawan dalo lawan ni ha. Jadi ani jitu kalang amno sayu te ganap dah kunan Israel. Abin do ni tamjam menampayan dalam petek tini jakane dalam kuri-kuri angun dalo Israel ni lawan hak kunan Palestin kuna Palestin kalah paan. Dan apalah lawan ha bangsa Amon bangsa dah Amon bangsa dah Amalek dari bangsa dah Edom dan bangsa Belau kalah paan dah nu sidah menang bekat jamunan ni dalau takut te kelunan Palestin jadi tini tem nyindang ihat dalau alang dalau nyindang ihat te Goliat ni ihat ji kelunan dalam kaya batung ihat ji kelunan dalam bau ihat ji kelunan dalam tua ihat ji kelunan dalam tagap ihat ji kelunan dalam lengkap te senjata perang na dahil lahu ji daho alang mencabar ji daho alang menuntut jan kelunan Israel ji lakin Israel ni petek dahil na
ani alang awan dalo takut nyinang hak mensu tu si pandai jelang takut mensu tu abi nanan mentelok lem mentelok panak pahri lem non kato kalau antelok nyinang tini ani hana menggambarkan urip tam kelunan atam nyinang kahum lan golayat alang antam telongak talam urip ani kahum lan cabaran yang kita hadapi ini nusi payan tam telongak na nusi payan tam menghadapi cabaran nanti takut netam kasih netam laan abi non tam nyinang tini dalo Israel ani dalo ulama kinah dalo Israel ani seakan-akan nuno kasih percaya te Allah dalo laan Tuhan Allah alang mayak dalo Tuhan Allah alang kemenangan mendalo te alang kuri perang alang menoh ni deh baka jangun ani dalo takut jangun ani dalo kasih jangun ani dalo kasih te lawan orang Palestin hanya dalo kelenghi mensusu tua dalo nyinang mensu tua dalo takut abi nanan telo nyinang tini ani ji bari kalang sayu ante dalo aska Israel abi nusina te kinah dalo laan nalang sang nyinang Tuhan dalo nyinang masalah dalo nang cabaran nalang hunan dalo nusi dalo nyinang laan Tuhan nalang memimpin dalo sang perang nusi dalo nyinang laan Allah dalo alang sang berperang mendalo nusi dalo nyinang laan Tuhan nalang te dahin dalo nusi dalo nyinang laan Tuhan nalang alang kemenangan mendalo te kuri angun peperangan di kerene dalo alang andalo nyinang hana dalo nyinang musuh alang teunan dalo nyinang hana musuh alang tuah hunan dalo kerene dalo nyinang Golayat alang kaya bawa batung nak ngawan dalo takut dalo kerene dalo kelenghi dahun Golayat di hati mencabar dalo ani halang ngawan dalo takut abi nanan dalo panak pahanilim manurit tam kulunane nusitam sang dang takau nusitam dang telap man cabaran nuni abintuk masalah apa yang anda Israel hadapi ini ihana jituk telang entam pulunan urip tolongak talam urip tam hawa ani jitam nyidang kadaan ani palahon usiha sang telap menurip tam pulunan lang inah te Tuhan kahum Golayat kahum cabaran nalang dakaya kahum tok alang patakut hitam antam nyidang gunung percobaan ani kalau dah kaya ani ani kalau bawa ni alang ani kalau tu ani ketam kalau dah kaya ani ketam takut tam menghadapi nak nusi payan kita menghadapi cabaran nusi payan kita berhadapan dengan masalah itam takut mensu tu abin nun itam nyidang tu katih nusi tam mampu nusi tam dang nusi tam nyidang Tuhan alang sang te dah hintam nusi tam nyidang Tuhan alang lenggap hitam alang sang tubuh hitam. Abi natam nyinang keadaan kerene. Keadaan urip-urip akhir zaman ni. Nusiha semakin sayubit semakin jiak. Kahum cabaran alang entam hadapi. Kahum gunung percobaan yang ketam anda hadapi. Kahum Golayat alang sang musang alang menyerang hitam alang sang mate hitam. Biawi tanah tam nyinang masalah ni, tanah tam nyinang percobaan ni, tanah tam nyinang cabaran hidup ini. Alang piyah Golayat antam nyinang. Ani alang ngawantam takut, ani alang ngawantam alang andang mampu ngawantam lawan. Abin non itam nyinang masalah, lusitam nyinang Tuhan alang te dahintam, lusitam nyinang Tuhan Yesus alang pedih dahintam, lusitam nyinang Tuhan alang kekuatan kemenangan manitam dan melawan tusadin melawan pesap. Jadi ani nalo to nyinang mendalam ani te dalok Israel ni. Duna pelahu te jamulaan atau gudah kelunan Israel musang Mesir Nepala tanah Kanaan tanah perjanjian. Abi nana apa yang masuk dalam tanah Kanaan Musa mengutus 12 pengintai mengintai tanah Kanaan seluruh daerah Kanaan dalam 22 laong ini dalam te mengintai nak. Abi nana tahu dalam nyinang lo tai 40 dalam tai mengintai nan. Abi nana uli dalam laan dalam geri laporan dalam geri hanah laporan dalam kelalola lejiak, laporan dalam dogri hana, laporan dalam menakutkan, laporan dalam dogri hana, laporan alang petula ante kinah. Hati dalam kumak ni. Nusitam dang tilawan dipa, nusitam dang ti masuk ha. Tanah Kanaan, kami nyinang dah iti. Kulunan tua dah, dah kayak batung dah, bau dah, takap dah. Nusitam dang lawan dah. Kami nyinang dah nyinang kami piah nyinang belalang tua. Kami penyinang dah loh. Si keloloyan. Usitam dong lawan dah kelon tu ada. Nunana laporan dalam pulu dalam pengitai ni deh.
Jadi amin hanunan tam yinang dah keluaran Israel. Ayo nangih dah apa tangih tu ada hajak. Yan dah manok Musa dawa Harun. Oh Musa nanun kagri kami. Musa ngun Mesir deh, negeri kami ini. Pulang sewa kami mati Mesir, kami mati ini. Nah kerene menurut tu kami sangdang teh tanah perjanjian ni deh. Kerene kami nunat tu. Amin nanun kan negeri kami nuni ke dah amte apalan dah rasa jitu katilang kalalo lale sang amte apan dang nanunulan dah rasa dah kalah binusidah jaan nusidah itu Tuhan ote dah hendah ringal kaman Mesir Tuhan alang berperang mendah laut teberau dah buka ngawan dah dang pano megang Tuhan jadi tiang api teguh malam jadi tiang awan teguh ngedau dah pano dah amte nunun masalah tega ni dong dah Tuhan mau kanan mendah mensurga abin lima ni tam yinang Tuhan perang dahin dah nusita pertulang mampu melawan dah bi teguh sangti masuk dalam tanah Kanaan teguh masuk dalam tanah perjanjian tini na dalam tam yinang ani na lapuran dalam sayu dalam langhi nusita dang tay tak dah tu ada hinan ke dalam palaan jadi ani lang awan dalam kunan Israel ni uti takut takut nunan. Jadi tam yinang tinan tam nang nusite kinah dah nanun dah am yinang Tuhan dalam bayak dah men Mesir deh adang iha lo kalang sente dahin dalo dan dalo odang te masuk lan tanah Kanaanan. Bi alam hanunan sayulan laho barasol kenap lan laho amit te dua laong alang geri lapuran alang sayu. Hiati Yosua dawa Kaleb. Nusi kan Yosua dawa Kaleb. Nusi ita mesti menang, ita mesti Tuhan mesti maok ita mendah mang takut mang kawah te tam tua Tuhan ita mesti menang ita mesti merebut tanahanan abi tanah tamanan Tuhan ok menitamanan mang kawah mang takut ita mesti te kan Yosua dawa Kaleb jadi dawa bersemangat maok laporan along sayu dahin dawa klunan nani anak klunan along hipun kena keyakinan bah Tuhan te menyertai dah klunan Israel Tuhan along te lengap dah abi nanu sidak perlu takut abi nanu si perlu dawa maok dorongan mendah kunan Israel alang menenangkan kenap dah alang keyakinan mendah bi dah Israel ni deh nusi dah lang hidahon dawa dah sang hapil ni paling batok te dawa jadi nunina tam nyinang keadaan kunan ni awin non dah nyinang keadaan nati dah nyinang klunan tanah Kanaan nati dah kaya batung dah tagap binusi payan dah te nusi payan dah lemawan dah takut mensu tu dah abin ani tam nyinang abin non abin dah Israel nusi nyinang Tuhan dalam kenak dah nusi nyinang Tuhan dalam mayak dah abin na mentalo panang paharilim ani ji contoh manitam jamang tam yo barik alang nuni bi sayune tam nyinang Tuhan ala tala murid tam hino Tuhan tam te Tuhan te dahintam Tuhan lengap hitam Tuhan gam hitam Tuhan tubuh hitam Tuhan mesti alang o kemenangan manitam hino Tuhan tam tay nun to alang tam na cabaran nun pantam hadapi tala murid pani mangkawah mang takut mangihaw abin Tuhan te dahintam abin Tuhan memihak hitam abin Tuhan gam dah hitam alang tubuh hitam nun apalahu laan dalam ji cerita alang habehlaan tagu Tuhan Yesus panojong ata ni palam dalam murid-murid na tagu malam buku talo malam jahun dalo nyinang iha dalo takut tok kadalo si dalo kasih bisa yu jilake Tuhan Yesus kuma nuni dah Tuhan Yesus mangkawa mang takut aku ini pulih kana pula aku ini ke Tuhan Yesus bi tajilak ke elangarana Petrus kuma tanahi ka anan Tuhan nyuhu ko ni malaika Tuhan Yesus kuma naina ke Tuhan Yesus naina Petrus pa palalo panojong ata di pala Tuhan Yesus bi kadun na lang gawan Petrus te lenyan Petrus karena Petrus takut iha takut kelang hidahon iha takut kelang hidahon lupa iha nyinang te pala lupa alang na Petrus telinyan jadi abin na namin talapanak paharinim abin na natam nyinang man-aring na de hadang panoyong ata abin ha nyinang Tuhan abin ha kelang hidahon Tuhan muwiha bikrene nusiha kelang hidahon Tuhan laan nusiha nyinang pala Tuhan laan nusiha bihana nyinang pala tusah na pala lupak pala bahuyalang teteha ati kawan Petrus lenyan abin na naman tapanak paharinim mang nitam na tetalon na anto kani am nyinang malaman benitam jadi klunan alang hipun kinah alang atagam talang Tuhan nuno pa lupak tusah lang mapok nuno pa gunung percobaan antam hadapi nuno pa cabaran-cabaran hidup alang antam hadapi talang uripan mang pelutu takut mang pelutu kawah mang pelutu ngihaw itam mesti melawan itam mesti Tuhan Yesus mesti mau kemenangan
Abinanan itam perlu nyinang Tuhan tua, itam perlu hipun percaya te Tuhan tua, minah te Tuhan tua, mesti Tuhan tam tolong itam. Abinanan lebih-lebih nalaan. Akrenia itam dunia akrene, itam menghadapi cabaran-cabaran, alang lebih berat, lebih-lebih susah, lebih bermasalah, alang kalau bahalaan, awi jam tam nyinang krene coronavirus, krene tam nyinang dalam seluruh suntana, anu si haji dua telopal ungklan umatay, libu atuh libu keluna umatay karena penyakit coronavirus ini. Biawin hanunay kan nununok tok sing telok na, teke telok takut ya, teke telok cemas lah, teke telok tengtinihok ya, teke telok lapyak sing inok telok tilap, abin ani perah, abin anan krene, alang an telok na hati telok nyinang Tuhan, Tuhan imasi kuy Tuhan toboh kuy gam kuy Tuhan. Tuhan mesti gam te dehin telok hinok telok tay Tuhan te dehin telok. Abin anan telok perlu pun kinah te Tuhan. Gam janji Tuhan, gam percaya te dahun Tuhan. Abin anan anak kenap Tuhan menitam. Jadi mangkawah te masalah alang te alang tolong hadapi, alang te alang tolong hadapi dawan ni. Manginang anan, manginang oleh masalah alang te, bi tolong nyinang Tuhan. Tunggu tolong nyinang Tuhan, anak te kemenangan tolong. Anak tolong dang ala jalan keluar, jalan penyelesaian masalah tolong. Bila nama tolong lim, tolong panak pari lim menhipai ka lang lang hi dahok malam ani. Saya buka kenap ka, saya buka bikin ka, mang takut te masalah ka, mang takut te gunung percobaan, mang takut te cabaran-cabaran hidup, mang takut te gelombang ombak dunia, mang takut te golayat alang sang nematay ka, mang takut te kat nunun tua, abin Tuhan lebih berkuasa, abin lebih Tuhan lebih tua menugolayat lima cara masalah ka, cabaran-cabaran yang hadapi. Tuhan lebih berkuasa, Tuhan lebih tua, Tuhan mau kemenangan mereka. Abinanan nanina atau palamana malaman ni jatalo panak parilim atang ayat ilo Tuhan, tang ayat nyok Tuhan dalam kenap talo dalam urip talo. Abinanan malaman ni nyanji kato kalong sayu mentalo. Jatalo mengandalkan Tuhan, jatalo mengiyakan Tuhan, jatalo hipun kinah lang tagang lelantah lemna. Jamang talo sang mulai takut, te keadaan nalang alang sang talak bah lelaong bah lain betau talak alang melimpah talak malam ini. Haleluya, majulan orang Tuhan abin talak hidup ala masa ni aban talak pakalay ok daun Tuhan malam ini. Binanan apa yang talak ngeta lungan ni sebayang kalau naku gri dalam sebayang. Haleluya. Amai kalau naik palaika amai barasun kena menikah bintai naji hawahani an kalau pakalay malam ini Tuhan hati kalau pakalay kelunan Israel takut Goliat. Abinanan Tuhan kahum Goliat alang nai talam urip kami, kahum gunung-gunung percobaan, awi jam Goliat nai talam urip kami, ngapain kami takut, ngapain kami te cemas, ngapain kami te nyihuk, ngapain kami te lap, ngapain kami te lemah Tuhan. Abinanan imasi kami malam ini, ya kami nyinang palaika, ya kami mengimani teka, abin kami jam dalam ka tua kemenangan kami te, dalam ka tua jalan pelepasan te, jalan te dalam ka tua kekuatan kami te Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hatamak kena hari kelim inod hate alang kelingi dahum malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus berjualan rangka Tuhan. Ani sembayang kalau akai kalau teka terima kasih. Dalam aran Yesus Tuhan kalau sembayang di nakai di mana. Amin.